जय जगन्नाथ पुणी थे स्वागत करुच्ची आपन प्रिय चैनल स्टडी विथ माइंड। तो आज आम देखा जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे होमगार्ड रो एग्जाम होता तो से एग्जाम रे जो क्वेश्चन आसाला आपंकर साधारण ज्ञान तो तार किसी आंसर गुड़ाक मुझे सहित डिस्कसन करने जाऊँगी। तो चलते जो मैंने एग्जाम देती युवाक टिक कर नि जोटा कि आप सुइटेबल हम। तो आपण मैंने देखिपे जो रही एग्जाम टी हूँ मयूरभंज गृहरक्षी पदवी साधारण ज्ञान परीक्षा 2025 टाइम था 40 मिनिट्स 40 क्वेश्चन रोला आपंकर। तो फास्ट क्वेश्चन थी आप मयूरभंज जिले में केतोटी विधानसभा रही ओके। तो यार सठिक आंसर टी हूँ आप ऑप्शन बी जोटा कि 8टी विधानसभा रही ओके। देन रहा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जो रही जम्बल टी आप सल्यूशन करार अच्छे जाइए 1 + 2 3 देन आफ्टर 5 8 13 तो कौन हम ना यहाँ प्लस है 1 + 2 हो 3 देन 2 + 3 5 3 + 5 8 एमती ही तो लास्ट रे 8 + 15 कला मैंने आपको हो के ना ये रही आपंकर 21 ओके जोटा कि रही आप ऑप्शन सी ओके। देन नेक्स्ट जो मयूरभंज जिले में केतोटी ब्लॉक रही ये हूँ आपंकर मयूरभंज जिले रोचे ब्लॉक संख्या ऑप्शन डी 28टी ब्लॉक रही। देन जो उत्कलमणि भाव किए परिचित जोटा कि आप समस्ते जानी उत्कलमणि होती गोपबंधु दास ओके जोटा कि आप ऑप्शन बी रे रही। देन नेक्स्ट हूँ ओडिशार केउं सहर को इस्पात सहर कहुए जोटा कि आप समस्ते जानी राउरकेला जोटा कि। देन नेक्स्ट जावा होमगार्ड बाहिनी मुख्य आदर्श वाक्य बा मूल मंत्र कौन तर मेन मोटिव कौन हो तो आप देखा गले सबू त्रुटि सब सेवा ही धर्म निष्काम सेवा शांति और सुरक्षा ता सहित आप जो लास्ट ऑप्शन डी हम यहाँ सठिक आंसर टी ऑप्शन हूँ डी ओके जोटा कि आम सठिक आंसर कर। देन 8 नंबर हूँ 1 मीटर केते सेंटीमीटर बोली आम से समान सहित कही। 7 नंबर टी हूँ ऑप्शन सी आपको जानी 100 सेंटीमीटर बोली। देन बंदे उत्कल जननी रचयिता किए लिखी ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत महापात्र ओके। देन नेक्स्ट जावा ओडिशा रे केतोटी जिला अच्छे यहाँ आपको आज्ञा बहुत सुंदर और सहज क्वेश्चन समस्त जानी ये हूँ आपंकर 32टी जिला रही ओडिशा रे। देन नंबर 10 आम देखा ओडिशार सबुठार बड़ जिला क्षेत्रफल दृष्टि किए जोटा कि हूँ आप जानी मयूरभंज आमर हूँ सबुठ फास्ट रही तार एरिया हिसाब से क्यों जिला को ओडिशार भातहांडी बोली कहुए यहाँ समस्त जानी जोटा कि रोचे आपंकर भातहांडी हिसाब से ऑप्शन ए बरगड़ कहीं भात जोटा आम राइस कहे ह्यूज अमाउंट होता है से। देन नेक्स्ट जावा 12 नंबर ओडिशा रे बा ओडिया केबे स्वतंत्र प्रदेश है जो ओडिशाटा आमर केबे होता स्वतंत्र प्रदेश हिसाब से आपने ऑप्शन डी यार सठिक आंसर जोटा हूँ 1936 एप्रिल 1 मसरे उत्कल गौरव भाव किए परिचित जोटा होती मधुसूदन दास। भारतर क्षेत्रफल दृष्टि सबुठ बड़ राज्य किए भारत टोटाल कही ओके। तो भारत जो आम देखापी जा ऑप्शन बी जोटा हो राजस्थान ओके टे क्लीयर विजिबिलिटी होनी बट आपने ऑप्शन देखिए टिक कर नियंतु। भारतर जातीय पुष्प मान जोटा आपंकर नेशनल फ्लावर आम कहे पद्म ओके। भारत संविधान जनक किए जे कन्स्टिट्यूशन किए लिखी तो जोटा कि आपको जना थो ऑप्शन ए रे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। देन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या जोटा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई आम जानी ऑप्शन बी 17 नंबर रोचे आपंकर ओडिशार क्यों जिला सर्वाधिक जनसंख्या रही है जानी आप गंजाम गंजाम जिले में सर्वाधिक लोकसंख्या अधिक रही। भारतर लोकसंख्या सॉरी लोकसभार आसन संख्या केते यहाँ हूँ 500 आपंकर जोटा कि रही तो ऑप्शन ए रे 500 रही हम नहीं ऑप्शन सी जोटा कि 250 बोले आम देखा। देन नेक्स्ट जावा सूर्य ठारू आम क्यों विटामिन डी पाई विटामिन डी ओके ऑप्शन सी। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन जी आम जोटा ओडिशार सर्वोच्च पर्वत शिखर नाम किए कौटा सब हाएस्ट माउंटेन जब आम कहीपर ओडिशार जोटा हूँ देवमाली बोली जोटा कि बहुत भाइराल हो सब पर्यटक मैंने जाऊँ देखापी। तो एक वर्ष में केतोटी सप्ताह रही ये हूँ 52 आपको जना शिक्षक
ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଟିଚର୍ସ ଡେ ଯେଉଁଟାକି କହୁଛେ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ। ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ରୋମାନ ନମ୍ବରରେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା? ରୋମାନ ନମ୍ବର ମାନେ 7 ହେଉଛି VII, ଓକେ। ଅପସନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଧାନ ରହୁଛି ଆମର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ହକି, ଓକେ। ଅପସନ୍ ଡି 26 ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ 27, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତୋଟି କଲର୍ ଥାଏ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁଟାକି 7ଟି ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି? ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶିମିଳିପାଳ ଫରେଷ୍ଟ ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଣ୍ଡରରେ, ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ଯିବା ଆମେ 29କୁ, ରହୁଛି କ'ଣ? ଭାରତର ଲୌହ ପୁରୁଷ ବା ଲୌହ ମାନବ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଇ? ସେ ହେଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଓକେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ସମସ୍ତେ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ଦେନ୍ ରହିଲା ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଯାତ୍ରୀ, ଦେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ସି, ଓକେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ହିସାବରେ ପରିଣିତ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବରେହିପାଣି। ଅପସନ୍ ଡି। ଦେନ୍ 32କୁ ଯିବା ଆମେ, ହେଉଛି ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏଇଟା ଓକେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଓକେ। ଅପସନ୍ ଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ପତ୍ର। ଅପସନ୍ ଡି 33। ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିଛି? ଏଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 34 ରହିଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓକେ। ଦେନ୍ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 112। ଅପସନ୍ ସି। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରହିଛି? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପସନ୍ ଡି। 37, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ନ୍ୟୁନତମ? ନ୍ୟୁନତମ ମାନେ କମ୍ ବୋଲି କହିଛି, ଓକେ। ସବୁଠୁ ସାନ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଗତସିଂହପୁର, ଓକେ। 10 ମିଲିମିଟର, ଯେଉଁ କହୁଛେ, କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଆଉ ସେମି ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ସେ କହିଛି, ଓକେ। 38 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 39। 39 ରହୁଛି, ଯଦି 13ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 143 ଟଙ୍କା ହେଉଛି, ତେବେ 11ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆରାମରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା 143 ଡିଭାଇଡ଼ ବାଇ 13, ଇଏ ହେଉଛି 11ରେ କଟିଯିବ, ଇଣ୍ଟୁ 11ଟା ପଚାରିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 1 2 1, ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 121। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେମିତି ରହିଛି ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଏସବୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଟିକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କାହାର କେତେ ରହିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।